Baraza la mawaziri liliona leo msimamo wa uongozi wa rais wa dawla au jadiliana na mada mbalimbali za husu mwendo wa taifa. Miongoni mwa hizo mada kaondo za hadisiwa leo kuhusu proje ya ujana mashirika ya wazima ya uzalisa kuhu namne kao dhamiriku iliyo yabo ndokaya uliokaya haina maha wa Komoro hususan wala arma filiere ya hazen kuhu wa de pense 10 milliards sharandi se ushashize na pesa ya juaru misha manogo zinwaji shado rumisha maensi au kaya sisi wase kena kapasite ya uzalise majwai banu ranzoru rumia maensi rizaliseneze nkuhu ranzori ritowe mabawa ikaonda razo ya dola kwa ku zijuka kai projet inu injianziani na serikali ndio ndio projet injianziani baada ya kai injianziani baada ya mahamisano waroba mungu ka agiza majwai na agiza nkuhu onze yonge joka tabiri swala la pili waja ula hadisi wa mole baraza la mawaziri leo ni suala la Tanzania biro ya ubima ukaya ngaroka nuzo bimazi nuzo muhimu kabisa kwa biashara wajua hizo za mbwa Qur'ani za ngabo sha hatu wajua ma harmezindo wanuwa huzawe namna wazao shabu tidizo bahi shabana tazekalipe walaye kamroha hudu hindu jao ya boyo si lazima kebala zoko elila de kilo hiyo bala chayo kiruka bala zila kilo za rabo donc mruha livi menjani ngabo dhulma ijireyo yao alafu yinu mengoni mwe ze swila muhimu za ubarikisha biashara za ubarikisha ze hazizaluzi haujua kalite hizo nungu kaundo zizalisi wao harmaze zeduzizo abonge swala lino jao ya rais wa dawla saha ze sharti mbalimbali hime ili biro ino ya taifa ya husu zivimo ihime waja ule suala lahe wanduka ondo watawa au prison juzi hemachi li hadisi wao namna zinawazajiri na namna ya rais wa dawla ya lazimisha ze mezuri zilengwa ili ndo Muhammad Azino zende na ushashia kana lazima za neno ndo ukayabanu wa hauze prison wanadamu au wakotawa wa wanadamu au kana ndo arambe kana rufuta kabisa ukabana honda ukanga rujwa uriona kadozinji sando ufanya ukaze prison za hatu zikeswir na hususan wawekao wa sihwana nongonziro kabisa watijihunde ukaya washindi wa roha alafu wadotoa mababu alafu bila shaka bungarewa ukaya wandu watawama za prizo hizo lazima watahwa warejeziwa swala saya hadisi leo kama ndio mjuao ya dawla ndio mkataba na moro terminal rais wa dawla hataha haraka wandu wa kaze kifu ya mahadisi ya moro terminal na gouvernement uhusu wakubalia tena mhura wa mahakume avec wajau au investissement za 10 millions d'euros harma manutention adono ndo kayetse lepor chande za wahuwa na uvahiza namna za lazmuzi rekebesha hiyo na wajau swala lino ngalijipose vis-à-vis ya epore mtambu harma manutention ifanywa ni shirika la sallo hiyo iswa dawla sahaza no bezo sezijise wandoke na kontra za nyumeni harma pezo wa macho wa nyumeni uhusu za investissement zofanywa ni mashirika ya maili ya mwisho mama swala kaundo ya hadisi wa husu za hazisfanyishi harma zenzi mbali wafanywa presentation ya hizo no wandu wa ziara miawe kade dawla ka fond hamade fond de l'Arabie Saoudite na fond ne Banque Africaine de Développement wazi aramiao ne lazima zitohaze au kama ndio mjuao kavati emergence batinoka zepare pia haina mahala zijundao zihundu nyumeni
ya uruhusu wandu wajue wafanyeze hazi za barikisha letumo la hensi hofu biradizo waraza hadisi ya kama mswala nishili marhaba. Kwa hivyo masuala kwezi mimi suala langu la mwando riono basinyo arete ya he waziri wa hemada ni waziri ushulane ya management ya unika 30 hectare shirika la ambao MCP Group Holding Comor aramashi siwa shamwalti kanzari ujua ukana wakamuda bano mababashari hajahani kwenzi inu na mdungu unuzila izila wafanda zinu wizo hambabi wale shirika lenu wajua fanye ndungu hindi mahusus ezo ni mdinda nini serikali harma hunika wandu wanu zinu kanzari lendo nondo bakabenuf swala la bili rono rais wa dawla harma le baraza la mawaziri labira karjaka banu haonesa ukana ngutsaho wandu waru harma krizi husu omwenje kanzare lewe ikaija daraja rais wa urungu abo tafsiri wa waziri wa omwenje tafsiri ngionda hu banu yotsi ala manu saka waziri rais hadezavo kare mai waziri wa energy ka waziri katsuona kanga botabu ya mwenje katsuona zitabu zirema wanansi za omwenje mpaka wa rais wa yadoja bane jambo kana kala demanda ro krizi na investment zinji zifanywa harmo mwenje ndo tujuze madinga zanonda hubi bwana waziri marhaba menji waziri wa energy tsoiba kaza desenvolvement ndeblo niyo toujours ne bien des aonge la harara pande hu tabesanga na harara hasha sin harara na kazana be marhaba menji amali swala hilo miongoni mwa zenukto za kaulazimu zijezele kwa mwana baraza la leo de namna ya kurekebisha zinongozi jiri de namna zinongozi liyo rangu ukaya banema na rais ya shangaya duka hashangaa hapo kao serikali wafanywe hizo walazimu wafanye ufungwane shirikalini shawa waloiho habahati mbi hao kwa tutekeleze za lazimu ukale ho sonelek kwa jejo subuto ambe ukaya wakati wakautahema pesa na ngabo mabia hao ze grupu ze revise kwa kujanikiwa wanikiwa kwa na subuto ambe ukaya wakati wataha group wasaidi wazo kwa janiki wazo kwa na usubuto ambe ukaya kwa jahunda centrali ya nyumeni ya hefonda Abu Dhabi hizo piangizo shaye namna wajereo dia jata taraddudi harumaze hitwa zao wandu amabanu ngabo krizi saila yenda mno hamu mwenje shaze mwenye pia wanikiwa ili le shirika lijue lifonksione hema hutaji sha wabamia haruma masuala ya la essence ya carburant ya gasoil hususan parce que ndio warumiao ambao kaya ya serikali wa munguza ule msaada wa dinguwanika ki mapesa ni subvention ambao kaya wavunguziziwa mafura bano serikali mana chojo munguza zana uwezo pia hindini ni wasaidia tena harma television zote banu ukaya yurisa kati daban malaundo aji ukaya shirika mama de sonele ki wado depende ne serikali wasaidia wafanya revision ya hizo group zao yote haki parce que lila shirika kaonga choma pesa na waka serikali ngwa hulia group kwa tua pata na shirika zao mapesa wa hulia group ya ho kwa tina hakizo ambao na hiyo gadore je mfumo jao enotinge johenda gadumna nuliani hena mnazo nongozi liyo nezefikira serikali walo nizo par rapport ya remedier et situation ya heli liyo ukusu le la MCP Group ndio tabani la signora hale ya bakindeze yani la société ilona originaire ya wandu wa Italy warambia ukaya ngwajua rifanya resort zoingi hizo namna za hotel zikao zo stehi wa ulanga ikao imruendo hiho harmaza hotel hizo haushashingulivo zivijana au zivibajana maili masi yonde objet ya he zile tabiri za bashari bon jo na shaya pour le moment tabiri yote huja wandu angale wa Tanzania balika watu tsoza lani ha tabiri wala mtu kaza afanye tabiri rangu ngesa hangaleza nungena mna Tanzania tajiri ndi realite shao warionesa wareleza rangalia amin ukazono ngo watu shida wazifanye kezo ndeza bashara après toi ajundu prison après hein ajundu prison ngo wazaba banusenda bo pia zi parhania sha bien sûr ikaya wana muda fulani
iyo miadi kao we group yo warenga ya ufanya ze resort hizo mwadi kwa jafanya wajunda zao kwa nakobali ardhi ya hatu kwenda mahala wala kwa jarirenge hata robo ngarilida uo ndo warbeli abonge ila projet touristique ya ufanya resort mwali rizama nozama ile otsi handani donc lazima walikuwa ze ardhi ikakwa jafanya projet hiyo kwa jeti anziani la journaliste rejeye dawla batina hata tabu tsoka jeli kao wanazo kastiza ha zonga tsungo baki ardhi zlo mwali warumie hanogo fulani rashiliana wahunde faida wahensi hunde faida zinji rizilidao ikenda njiani voilà alors d'ici toujours la prison nous et prison ya Moroni ni ya Koki mizi inu ngakujirio evasion makapizi réussissait ukaluzinji inu ya juzi amashilio kaskati suali waziri wahe justice mfumo abira hakahambukaya unumpango wahe opposition mfumo abira mana baka wangu wasana watawo mfumo abira zija zinu zija zijiri yeye ngabukaya emakupable ni stratégie ya opposition cha njamishi ambukaya inuba mana ani e prison ya mo release wa mana kala auquel cas il faut que sanction parce que ngabo échec armoye sécurisation ya prison alafu nyinyi leo ntabukaya faut pas zijiri tena shakabati kwa maana kabati yo mado mwenje tena kabati kwa maana ashe singesema kwa maana namba tumwambiani ndo kabati no responsabilité yewa abo mimi amrudinde jele marhaba menji nireje indo kabati unwala iho ekaya ngabo evasion ani ngabo ndo watawo prison kabo dhamana tsa serikali abo dhamana zisa irudi kabati unwala iho kawa mbrauno declenchement ya mwenje ikatufiri sonele kumtsamba serikali ikawa no mwenje kajaerewa ikati ndo akati anzo yao necessary shaula wanzo yafanye mnahazi fulani kashima 24 heures ngabo wandukangwa umwenjengwa hundao 18 heures ndio wadongalaza seri na sisi emana toze mapesa menji yayo ndo kawa ndo wafanya zao dans la journée wasifanye watie mapesa mwenzi ngono lazima abo de serikali ikawa ndo watao prison ngabo madhamana le président de la république hazamba haubenufu karjaona opposition wakausingia ni hula mzambono ndondo ani sisi urambo maprisonnier ndo watawa yabo wanadamu wakatujwa wa parti nini ngadoka ngabo wandu wafanya bangu za zitendo tuwa wafungwa hizo ngabo hawatuka wa hukumla donc ngarjwa ukaya dhamana yo dhamana hatu kiserikali yo dhamana wajao ya hele shirika lilona ya dhamana ya sécurité à l'intérieur yo kabati no lai yabonge izo pianga zodo za tula bazima ya dhamana ya serikali ino evasion ya raro sinema namba ukaya yo dhamana ya hatu serikali kabati no lai ho parce que c'est lazima réassurer et sécurité soit directement soit indirectement ngabo mahale ka ngari assurer directement fikiri besenzuani ngabo hunu ngai assurer wao indirectement puisque nikiwa yo marché ya nikiwa société donc na tena yo dhamana hatu hapo ikao zenongo zamba kabla ukazi za kujazijiri zamba nani wakati yako lazima abonge na makosa ya jiri ya kapatuna nayo utubara waamba yebo kadhala bekanga makosa ya jiri kubali kanga makosa ya jiri upande zo za security maximum besaba wandu wa hunda daraja ya ukaya wandu kwa shindi watu arma prison afikiringwa wao wote Marekani bani changamona watafaransa mtudo bela ta helikopteri sio prison mulala mbaye yasa muni normal kazi yeti filmu yeti filmu zo zinjiri ngabo wandu watawa namna para helikopteri faransa chabeseo mahale kao vraiment il est devenu pratiquement impossible mtu yava dans ma prison yo Marekani bani non mon chamon Colombie tijo la Guzman tijo atiminda hobe etc. donc ngari wanao nezenongo hizo et puis si exagere ya ukaya vraiment inu ndongo ya kawaida sha joko elinga sina dhamana yenda mno nando kange lazima rifanye ze prison zatu zikena security wando atido jua wetawa hauka eza kweli wabakio hula bon wakati na dodo arambe ukanda wanzao hauka effectivement ze structure wizo gizo za hale
raha kajarudi zaangaliwa Nani ana security shanga bo mnyeshi wa hao wakangwa hulizo maji ngabe madai hao yokamtusu ya vumbo hata wafanyishi ha madai kweli madai ya haki ikawa tanga mjuao ka Commission Nationale des Droits de l'Homme wa reprene madai yayo wayamba wao maprisonnier wao wanzi hawabeshe serikali watwali wao nam tijana madai yayo maprisonnier yote ya jana nafikiri kaya haina ndongoza haja wala zimanzikena mtwala ilije zunde shawiri la daima shalske la shawiri la urgence bwana waziri ngabo swala tare nulito wafiki lito maprisonnier wata wangabo yakobidi ke procès ya hibire banu kusoka ba Novembre bobosha amwe cour de sûreté ani bobosha ngaresheria uka septembre ngabo bwana yaka maore mashinda mwa tujueze ziaza mwabira hindinisha ashindiha abehawanzua ngai mkinisha ukabu bosha sawa sudi maore est-ce que ni samjia en contact les autorités de fait wa maore mu essayer mrejeze bobosha bobosha wa sudi maore kazabisha nao afanya ewa hazamba zila kwenye hazamba abo mitishia raisha na bakanga maore mimi simshia jana naam ewa wala bahi bobosha ngutsawa ne hoka kama ngoni mondo watawa ngutsawa yarejeziwa mahala ya kaya hau yarejeziwa mahala ya stahiki ya kaya hoka bobosha wala haretewa barindi bushini wa maretendo wa bushi wa mchana mwavyo jana ebani hoka finance entreprise terroriste zonde za mchongeza ya rengwa ha finance entreprise terroriste donc mramandu wo mtsona enti au mkonzi wa kiserikali watoka humhalilia mihono hadisi ya ukayange hoho mitsiono bangu ani tsatso aswili haruma shiswa shideship nge banu babo nge hunu ngutsa avumbua bakatsatso aswila mashisi ningamna swala lutole kana leno riono juzi rais wa Faransa harumwe Twitter haone setendo zero shajiri Mozambique kuhusu zaidi ya wanadamu 500 wa ungulo emindu warola hitwa wanurapara wa majihadist rikandari je paraporia hanyo kawe karamba Mozambique yo karibu na banu tando hamanda zinu serikali tando hamanda chino na wandu hamanda wanu kamjipangawe wanandu hamanda zinu kaitsoka menas hala swala hilo shaizo lazima ujue dokae Komoro wazima na Mozambique wazima na Tanzania wazima na Afrika du Sud wadunga paza pale swala hilo na utsahashawiri la daima wa mwejano wanduikao wa wasaidiao hamwaze bwana za wana ni magaidi wana ni materroristi wana piski unutu Islam wana wanao pandwe zitwa namna inu wotu Islam ngajua soti pia kajahe namna hiyo ekamungu pulwa hitwa mru hukumlora andu kumru yafai harmo mahalekao esharesho ngashirumilwa shawanu wanduikao watsahau mapesa hau watsahau tutwa ndini watiao le balbalalin shazenti hizo ho mmoja wa Sadek zenti hizo ho jirani ngazi twali yao namna ya ukazakifu de swala hilo ikao ngarjwa hotel ukabanu tido jishangaza ngasi harma mstari wantika o besemau haupande wa gashi na gazi ndo duka utumino limengu aho sinongo za ushangaza tena kanga mwanzo wa destabiliser mstari huo. Bwana waziri safety kama nafo sina kiasi ya mwezi vano na nasikwa jana nusu ya hawa position wajunda wa vano wababala gona wayo wa jali jamanda majadiliano na watangazaji wanasukana bakisha ntunzani hanzi serikali hanzi college electoral ndio shana mnaje tarehe 20 na rekodi wa mazimia sana le 18 mabale le 23 walindao rais wa dawla ya nchi ya college electoral kwenye zifoti za Muhammad ambaye shana mnaje nafikiri tu Oktoba au Novemba 2023 au sija ndio mimi au vraiment ngo retard ndio ambio kama wa retard basi kwa jaji za jira mwezi mahada est-ce qu'on a juste formaliser est-ce qu'on a beaucoup ça au Japon il a extradition afanywa ne wa bushi ambona before mtujua shawa bushi do marete do mlivre extradition critique au modèle du forme ya wende mimi tujua ko ngunu swala ya mbona before ngwende zore no tuambie kwa bushi no marete wa mtaa mwa avion bala nayo jangu maraba mechi